Bonjour, bonjour nos élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes. Enchantée MBS. Comment allez-vous? Je vous souhaite une bonne vacance et je vous souhaite aussi ne pas oublier le français. زيكم يا أولاد يا رب ما تكونوا ما نسيتوش الفرنسي. Aujourd'hui, on va faire une révision de la méthode de la langue française. النهارده هنعمل مراجعة على اللغة الفرنسية. اوكي اللي احنا اخدناه. On peut commencer. نبدأ. C'est parti. On y va. يلا بينا. اوكي طيب احنا طبعا عايزين نحل الامتحان ده. اول حاجة بقى هنكتب النوم. اوكي طيب اليوم une question. هنا في question والريبونس هتكون في الدوكومون دي. الدوكومون اللي هي الوثيقة دي. الكيستيون او يلا بريمير كيستيون. فرانسوا aime aller à l'école. تعال الاول نقرا الدوكومون وبعد كده نشوف الكيستيون. لي سو دوكومون بوري lui répond aux questions. اقرا الوثيقه ثم اجب على الاسئله. Salut Paul, comment ça va? Tu es un bon garçon. Tu es un bon garçon. انت بتكون ولد كويس. Tu as 11 ans. Tu as 11 ans. Comme moi. Comme moi يعني مثلي. انت عندك 11 سنة زيي يعني. اوكي. J'aime aller à l'école. J'aime aller à l'école. Quelle est la traduction? الترجمة بقى بتاعتها. Oui Marie bravo. أنا بحب الذهاب للمدرسة. اوكي. Dans ma trousse. Dans ma trousse, j'ai un stylo. J'ai un stylo. Ok, quelle est la traduction حلا؟ برافو. في المقلمة بتاعتي أنا عندي ستيلو. un crayon وقلم رصاص. et une gomme الأستيكة. au matin رحمة. quelle est la traduction au matin? Exactement, bravo. في الصباح. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner. أنا بتناول الفطار بتاعي. برافو. Et je joue avec mes amis. وأنا بلعب مع أصدقائي. Je n'aime pas le tennis. Je n'aime pas le tennis. Mais j'aime le football. طبعا بيقول أنا مش بحب التنس لكن أنا بحب إيه؟ الفوتبول. أوكي. في الآخر فرانسوا طبعا اللي هو ماضي. ميرسي فرانسوا. طيب إحنا بقى هنا السؤال فغي وفو صح أو غلط. الكستيون بقى أو الكستيون. فرانسوا aime aller à l'école. Oui. Oui مريم. أوكي. نبدأ. فرانسوا aime aller à l'école. Bravo, bravo, أهو. J'aime aller à l'école. Bravo. يبقى vrai. D'accord. L'autre question. حلا. Oui, حلا. Paul est une fille. Paul est une fille. لو عايزينها بأسرع كده أقول Paul est une fille. طيب احنا قرينا على فكرة أنا كل كيستيون بجيب لكم دوكومون مش تبقى قدامك وتعرف تجاوب. اوكي طيب نشوف بقى ايه. وي حلا. Oh, tu es un bon garçon. Garçon. يبقى بول fille ou garçon. يبقى دي بقى vrai ou faux. Faux. D'accord, bravo. طيب. Oui رحمة. François aime le tennis. François aime le tennis. طيب تعالوا نشوف بقى في الدوكومون. Oui, je n'aime pas le tennis. Bravo, bravo رحمة. اوكي يبقى vrai ou faux؟ faux. لأن هو قايل هنا إن هو مش بيحب التنس. كان بيقول لك فرنسا بيحب التنس؟ non. Je n'aime pas le tennis. D'accord. Ok. L'autre question, Youssef. Oui, Youssef. Ce document est بتكون ايه الدوكومون دي بقى؟ une lettre ولا article ولا text؟ يعني ده lettre خطاب ولا article مقال ولا text نص؟
لا ده salut كذا وفي الآخر بيختم بقى ده الفورم ده إيه؟ أكيد طبعا bravo يوسف lettre d'accord bravo. طيب بول A.1 بول عنده كام سنة بقى؟ تمام؟ يعني بيقولوا أوكي ها وي إبراهيم bravo الرقم ده 11 و 12 و 13 choisis quoi إبراهيم؟ Bravo 11 bravo tu as 11 ans tu as 11 ans طبعا هو عنده إيه؟ 11 سنة bravo. طيب l'autre question chasse-l'entrisse. chasse-l'entrisse طبعا أنا بديك 4 mots 4 كلمات شوازي بتختار منها une seule mot كلمة واحدة بتكون بعيدة خالص عن الثلاثة التانيين. أوكي chasse-l'entrisse oui أحمد أحمد أسامة oui prends prénom aller. Choisis quoi? Exactement bravo aller. Pourquoi choisir aller؟ لأن prend و prenant الثلاثة دول verbe prendre وده conjugaison تصريف لكن ده الوحيد اللي هو infinitive verb. Bravo أحمد. أوكي مريم l'autre question chasse l'entrisse. chasse l'entrisse. gomme livre salut trousse. Choisis quoi? Bravo, bravo, salut. Salut, c'est dans salutation. D'accord? Mais gomme, livre, trousse, et d'abord, ce sont des fournitures scolaires, pardon. fourniture scolaire يعني أدوات مدرسية. لكن السالو ده salutation. أوكي. حلا. Oui, حلا. chasse l'entrisse. Ok, choisis quoi? Un stylo, un. Bravo. Ok, pourquoi choisir stylo? لأن طبعا الثلاثة التانيين ده la conjugaison de verbe إيه يا حلا؟ Bravo, avoir. Oui, la conjugaison de verbe avoir. D'accord, merci. Ok, chasse l'entrisse. Youssef, éléphant, cartable, gomme, trousse. Éléphant, cartable, gomme, trousse. Choisis quoi? Bravo, Youssef. Éléphant. Bravo. Les cartables ou gomme ou trousse, ce sont des fournitures scolaires. D'accord. Bravo. L'éléphant, طبعا c'est un animal. Bravo, Youssef. Ibrahim, chasse l'entrisse, règle, pomme, calculatrice, crayon. Choisis quoi? Bravo, Ibrahim. Pomme. Pomme, c'est un fruit. فاكهة. لكن الرجل والكالكولاتريس والكريون ده طبعا ايه؟ برضه من ضمن الفورنيتور سكولار. برافو. أحمد؟ Oui, أحمد. Comment ça? Toi. Va, ولا V. Choisis quoi? Bravo. Comment ça va? Ok. الباقيين برضو ده conjugaison de verbe aller بس الverbe aller ده مع tu وده مع je مش كده يا احمد؟ اوكي برافو. طيب l'autre question مريم j'aime point mère. اوكي طبعا qu'est-ce que c'est moi mais ابن مين يقول؟ qui connaît مين يعرف؟ Oui, bravo, bravo. OK, les adjectifs possessifs. OK, ma, mais, les adjectifs possessifs avec le pronom j'ai. J'aime notre mère. طيب, OK, Mariam, mère, c'est un féminin ou masculin? Oui, féminin. OK, c'est pourquoi choisis quoi? Ma, mais. Exactement, ma. Bravo, bravo, bravo. J'aime ma mère. بحب مامي. J'aime ma mère. Exactement, bravo. طيب. L'autre question. Nous avons point stylo. Nous avons point stylo.
choisis quoi يا رحمة؟ حلا pardon حلا. Un ou des ou une. Nous avons point stylo. Un ولا des ولا une. اوكي اولا ستيلو دي بلوريال او سانجلير؟ بلوريال. لا دي جمع اهو فيها اس. اوكي ده كستيون. كستيون الثاني بقى ده فيمينا او ماسكولين؟ هو الستيلو اكيد ماسكولين. اوكي طب طالما بلوريال شوازي كوا يا حلا؟ exactement nous avons des stylos. exactement bravo bravo. Oui, Rahma, Rahma, il n'est pas point libre. Il n'est pas d'Aïba. Bravo, Rahma, la négation. Négation est nafir. On a la négation, on a quels sont les articles de la négation? Et أدوات النفي ne ou pas. يبقى ne ou pas والentre ما بينهم إيه الverbe. Non, verbe pas. D'accord. وقلنا إن la négation كلها بتحول الارتيكل indéfini أو les articles indéfinis سواء كان un أو une أو deux. الثلاثة دول بيتحولوا لدو مع النفي. قلنا ما ده بيحصل مع كل الفيرب tout le verbe sauf ما عدا verbe être. verbe être مش بيحصل فيه transfer. يعني ايه؟ ما بيحصلش فيه تحويل. احنا بنحول بس مع كل الافعال ما عدا verbe être. طيب الفيرب ده يا رحمه فيرب ايه؟ bravo avoir. c'est pourquoi choisis quoi؟ هنختار ايه بقى؟ de un une. exactement bravo. de لان ده verbe avoir. verbe avoir مش verbe être. احنا قلنا verbe être اللي احنا مش بنحول. تمام. وطبعا على فكره التحويل برضه في ليز ارتيكل انديفيني وبرضه في ليز ارتيكل بارتيتيف. اوكي طيب يوسف جي نقط le fromage. choisis quoi? manger mange. la conjugaison de verbe manger avec le pronom je يا يوسف. عايزين تصريف verbe manger. البريمير جروب طبعا ده مش كده يا يوسف؟ برافو. وي ده verbe مجموعه اولى. premier groupe. c'est pourquoi choisis quoi يوسف؟ exactement je لان مع je النهايه بتبقى e. مع tu النهايه es. ومانجي ده الانفينيتيف اللي هو المصدر. برافو يوسف برافو. ابراهيم وي او ديجيني جو بوان دو ري. عايزه اقول ان انا في الغداء بتناول الرز يعني. اوكي شوازي كوا طبعا الفيرب ايه ده يا ابراهيم؟ exactement le verbe prendre يتناول او ياخذ. prendre. اوكي طيب choisis quoi? la conjugaison de verbe prendre avec je. choisis quoi? prend ولا prendre. bravo. مع le prend بقول prend avec s. bravo. طبعا prendre ده مع il وprendre ده الكونجيجيزيون او باردون مش الكونجيجيزيون ده ايه؟ ده الانفينيتيف. برافو. طيب au dîner احمد اسامه au dîner il point de fromage. في العشاء بقى verbe manger avec le pronom il. choisis quoi احمد؟ برافو برضو النهايه e. il mange de fromage. quelle est la traduction de fromage احمد؟ احمد يعني ايه fromage؟ très bien. voilà fromage يعني جبنه. برافو. طيب مريم oui مريم nous point de gâteau. ok choisis quoi? mangeons manger mange. choisis quoi? la conjugaison de verbe manger avec le pronom nous. نركز بقى verbe nous مع pronom nous. oui مريم bravo exactement très bien. mangeons احنا قلنا ان دي حاله شاذه irrégulier. الإبطاء c'est un état de irrégulier. حاله شاذه. قلنا مع النو بأضيف
النهاية E ou NS. اوكي عشان طبعا تظبيط للنطق يبقى nous mangeons du gâteau. نحن بناكل جاتو. nous mangeons du gâteau. Bravo. طبعا manger ده مع verbe مع البرونون vous والمانج ده مع البرونون il avec S ou elle avec S. Bravo. طيب حلا oui حلا il prend de la viande. Ok, quelle est la traduction de la viande? De la viande, quelle est la traduction? Oui, bravo, حلا لحمة. Oui, il avec S. Ok, point de la viande. Ok, la conjugaison de verbe prendre avec il avec S. Prendre, prénom, prenne. Choisis quoi, ya hala? Bravo, prenne. D'accord, bravo. Rahma, le matin, au sabah, tu prends de la confiture. Confiture. Quelle est la traduction de fourniture? Ok, confiture, pardon. Confiture. Ok, quelle est la traduction de confiture? Oui, Rahma? Voilà. Confiture, il y a le murabba. Ok? Et bien, tu prends de la confiture. Prends, ou la mange, ou la prenne. Le NT ne prononce pas, pardon. Ok. Avec le pronom tu, on a ES, tu manges. Le matin, tu manges de la confiture. Tu manges de la confiture. Ok, bravo. Ok, Youssef? Oui, Youssef. J'ai un cahier. Ok, c'est point cahier. Ok, cahier, quelle est la traduction cahier, Youssef? Bravo, كراسة أو كشكول. برافو يوسف. طب الكاييه دي c'est un féminin ou masculin؟ مذكر ولا مؤنث؟ فوالا برافو دي مذكر. ان فرنسي على فكره ماسكولين. ان اراب بقى لا بالعربي حاجه لكن ان فرنسي ماسكولين. سي بوركوا شوازي كوا ما مي. طبعا ده ايه ده؟ درس ايه ده يا يوسف؟ برافو les adjectifs possessifs. طيب احنا قلنا هنا جي ان كاييه سي بوان كاييه يبقى ده احنا قلنا ماسكولين يبقى choisis quoi? Mon. Bravo. C'est mon cahier. C'est mon cahier. دي أنا معايا كراسة. تمام دي بتاعتي. كراستي. أوكي. إبراهيم. Tu as une robe. C'est point robe. Robe. Quelle est la traduction de robe? Bravo. أوكي. فستان. طب الروب ده الفستان ده féminin ou masculin? Bravo يا إبراهيم أكيد طبعا féminin. C'est pourquoi choisis quoi? Mon ou ma ou la mi? Ma, ok. Tu as une robe, c'est ma robe. ده فستاني. D'accord. طيب. Ahmed, oui Ahmed, tu as deux pantalons. Tu as deux pantalons. C'est son point pantalon. Choisis quoi? Mon, ma, mes. Le pantalon. أول سؤال دي singulier ou pluriel؟ pluriel طبعا أهي فيها اس يعني جمع. طيب بعد كده masculin ou féminin طبعا احنا عارفين البنطلون masculin. اوكي c'est pourquoi choisis quoi أحمد choisis oui. Tu as du pantalon, c'est son point pantalon, mais exactement, c'est son mes pantalons. دي البنطلونات بتاعتي. اوكي. Tu as des pantalons, c'est son deux pantalons. D'accord, bravo. Mariam, oui. Il a un cartable. Cartable طبعا انتوا عارفين شنطة. Il a un cartable. C'est un cartable. Cartable moi ou mes. Choisis quoi? Oui مريم طبعا cartable يعني شنطة. بس احنا قلنا الترجمة مش بالعربي. مش كل اللي بالعربي مؤنث عندنا بالفرنسي مؤنث. نعم. اوكي عشان كده لازم لما نيجي نحفظ اي فوكابولار لازم بالارتيكل.
لأن الارتيكل عندنا très important مهم جدا. أنت تعرف الكلمة دي masculin أو féminin. d'accord. الكارتابل non. en français إحنا عندنا féminin. pardon masculin. في العرب بقى féminin. يبقى أقول سي ما هي كارتا. على فكرة إحنا الارتيكل عندك الارتيكل هنا ممكن تعرف من قبل ما تعرف التراديكسيون. الارتيكل هنا هتعرف ان ده فيمينان وماسكولان. et là en cartable d'accord هيبقى ايه هنا ايه مون وما ومي. وي برافو برافو برافو. يبقى ايه mon cartable. c'est mon cartable. d'accord. ok la dernière question آخر سؤال بقى. j'ai une jupe. j'ai une jupe. ce point jupe. الجيب دي ايه بقى؟ ها يا حلا، ها يا رحمة، يوسف، إبراهيم، أحمد. الجيب ده c'est un féminin ou masculin? Féminin, jupe. ok c'est un vêtement. d'accord. sur quoi choisis quoi؟ وأنا عرفتها féminin ازاي؟ ما هي une. j'ai une jupe. moi ou ma ou mi. voilà 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 très bien. ma. ok نعمل envoyer. ok 25 bravo. merci c'est gentil. merci à vous écouter. merci à votre attention. au revoir.